So, good morning, good morning, good morning. Once again, ata diri sa may Puhagan, Valencia. Kung makita niyo ang Valencia guys, mo ni siya gitawag og mini bagyo diri sa Negros, o sa mini bagyo diri sa Negros Oriental, tungod kay medyo naa siya sa may upper part, mga bukid-bukid siya, tapos maskin sa ubos no ga kuan siya kanang init kayo, pero diri nga part permis lang siya nag-ulan, tapos permis siya gapag. So kung makita niyo sa palibot guys, so ga-start na po siya og fog, gasugo na po siya. Tapos ato ipakita ning uban nga part diri ninyo guys, ato yung Soroyo na ata diri. So mao to ilang evacuation center, ang gym nila. Tapos anita sa unahan nga part no, mangita ta diri kanang nice cake view guys, kay nakapalibot ini guys kanang bukid. So makita niyo puros kahoy, pero ang dalan guys is sementado na siya, halos tanan. Gamay ra nga part diri ang rough road, paangat siya, tapos halos sementado na siya tanan. Tapos dito sa unahan guys, na-allow dito yung mga nice kay nga view. Wala pa nato naadto no po, basin unya makaadto na ta dito ron atong mapakita ninyo ang dito nga part. So mao ni siya mga kahoy sa palibot. Tsada kay diri kay sa ubang lugar nag brown na ilang mga kuan kahoy, pero diri sa palibot guys makita ninyo green ragod ni siya tanan halos, tungod kay diri ang nakapaligot puro napalibutan mangud siya og bukid. So bugnaw ragod kay diri si nga part guys. So anita sa unahan. So naglakaw ta diri nga part guys, na ato ipakita ninyo kung unsa jud kanindot diri nga part. So mao ni siya kuan ilang sa kuryente guys, kay nakapalibot man diri ang geothermal energy. So makita ninyo sa atbang guys, green kay good siya. So atong palibot bungtod na siya puros. So napalibutan jud tag bukid. So dito nga part guys puros na siya kuan bukid, lasang, mga kahoy ra siya tanan. So tsada gud kayo ang nature guys no. At least usay kay kung sa ubos init kayo, stressful kayo imong life, tsada ning makasuroy-suroy ta, mapakita nato ang kinaiyahan kining nature. So then dito sa unahan guys, mo tong ubos dito, dagat na to siya apart. So naagyod ta above sea level. So maora to guys. Thank you and God bless.